Consult your doctor. Magandang buhay! What's up, Pilipinas? What's up, Pilipino? Sana diretso ang araw mo na payapa, tahimik at maunlad. Tara, sali ka na sa programang may usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran sa Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran Pilipinas. Kasali ang lahat sa kwentuhang pambayan. Live na live sa DWIZ Manila. Live din sa Aliw 23 Free TV. At pwedeng i-follow sa lahat ng DWIZ Facebook, YouTube. At pwede ring mapanood sa DWIZ News app. Kasama si retired Brigadier General Jerry Zamudio at ang batikang broadcaster na sina Andy Vital at Emil Carion. Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran Pilipinas. Tuwing Tuesday to Friday, 7 p.m. DWIZ. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Ipaparong tartila sa programan Orly in the Morning, agaw na Martes. Pitsa 19 bulan na Agosto taon 2025. Kantabay tayo technical side, Kaeli Garcia. Say amigo yo, your one and only in the morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Good morning. Naimbag na bigat, naimbag nagsapa, kada kayo amin na po nga dumdum nagtida ito yung programa tayo sapay kumadda kayo iti na siya at nga kasasaad tatda nga aldaw iti Martes. Nang nangruna dagiti Manalon sapay kumakit nakarecover kayon
Maabig, magayaga, masantos, siya kabwasan, at balang sinansa, kaya pinablin dumuringil na sayang programa tayo. Aray manunaan niran impormasyon na balita. Aray kontrobersyal tan sensational iran issue si dan tayo na malaknaban niran na komentaryos. Pakaasulan na aral. Aliwan panderal. Aray manunaan niran impormasyon balita ada saya na programa tayo. Fish cages. Aratay fish cages illegal ya mano operate ditan at balay na sampabyan. Agawa so committee hearing karuman at sangguni ang bayan na Sampabyan Pimaway ya samay feasibility study ya enter ada saray kabyangan na Chinese Iran na negosyante yaman operate na say fish pen or fish cages ditan adabitlan na balay sakitaon la yaman operate ang gapo sa untalan necessary permit tan agmambabayar na saray corresponding fees. Anyan impatawag iraraman na sukabyangan na representante na abitlan na fish cages operators ay balbalag manaya balbalag manaya at ating agagimira so untan lang babayaran daran niya tan dakdakelmet manaya so aharbis dala dagdakil mutlay aharbis da at gagawin dan experimentation or feasibility study araya manayan operators at pinaalis lagtan at balay na Santo Tomas kanditan at Rabon Rosario lapumanayad ag iram makabayar pinaalis na Department of Environment and Natural Resources bangbalot inaksubi ditan ad balay na sampabyan niya ang gapoy pikakabat no anto surang tungtungan ada satan no anturay paknaan. Inamin mo't itan na municipal agriculturist Mr. Hugo Paraan ya walaray lapsis ya agawa hanggang manuntan balat at saragtuni kwandaya araya at na repair iraratan no anto kaman lang kakulangan pero walay warning ya internan Vice Mayor Agbayani at saray kabyangan na operators yano aga na bayaran
hanggang Oktubre 1, no hanggat aga na i-process iraratan niya bitlaran na permit tan saray kabiyangan na bayaran o babayaran at kumpiskaan na munisipyo sa bitlara ya materyales or aratan niya fish cages. Kwintaan ano pigara at ating gagimira so babayaran daratan milyon. Pero akapan harvest lara. Ang gamanuntan araya at na-issuean na temporary permit. Na-issuean iraratan na temporary permit araya kabiyangan na GNF Aquatic Resource Farming Corporation na itan na temporary permit yamang kandak na feasibility study ada satay proposed mariculture park within the municipal waters of Sampabian along the barangay Tiblong and Rabon area. Ayaya permit is valid for a period of 1 year from the date of signing the documents. Sa recipient is authorized to undertake the necessary research, surveys, and assessment related at sa establishment na satay mariculture park at Abitlaya area. Sayan permit at inyuso for the sole purpose of conducting the feasibility study and does not grant by rights for commercial activities or development without further approval from the relevant authorities. Upon completion of the feasibility study, the recipient is requested to submit a comprehensive report to the municipal government of Sampabian for review and consideration of the next steps. Issued under our hand and the official seal of the municipality of Sampabian in this 25 week of April 2024. Recommended by Johnny Hogo Paraan, Municipal Agriculturist na Sampabian. Tan approved by or recommended by Vice Mayor Constante Agbayani and approved by Mayor Marlene Agbayani. Pero sa problema at ati gagimira, aliwan feasibility study so agawa sakit taon non-operate la manaya operational manaya latan so abitla ya mariculture park Abitlan munisipalidad akapan harvest latan akapan harvest la akal mula agni ng process na saray dokumento to ang gapuni so environmental clearance certificate or environmental compliance certificate ang gapuni report na satay assessment at environmental impact malapo at DENR or Environmental Management Bureau. Tilak ko labat imay kenjad duganan, papalak labat imay records tayo at atay gagimira. Aya, asitaya na Councilor Mamerto Malanom, si Dr. Malanom niya chairman na
Committee on Environment. Chairman Committee on Environment. Si kato mismo, wala rin kaiba to na kabiyangan mat na saray official concern ditan bali na sampabyan so nakandak na ocular inspection ditan abitlan balay diman mismo rabon tantiblong ya aya at sa itungtungan samplura labat ya fish cages so abulo yan ya manggawa na satay feasibility study. Pero si pangkalawan danatan at unli ligadalad masulok ya sanlasos ya fish cages suwadtan ad abitlan area nako. Taaman manaya so arom ya fish cages ya wabman at balay na Santo Tomas, La Union at ingguguyor dalatan ya ikarga diman at municipal waters na Sampabyan taaraya at sinubulan na DENR tansay local government unit na Santo Tomas, La Union pero inaksubi na balay na Sampabyan. Marakep so gagamtan kabaloyan. Marakep so gagamtan basi metla ada sayay programa na gobyerno ya food security program at sa kaitan yan nayarin makatulong. Aside dasatan nayari met ya makapan-generate na income tan employment. Makapan-generate na income tan employment. Marakep so gagamtan tutan pinablimiran na dumuringal. Pero aliwa so kurang tan implementasyon at abitla ya mariculture project. Nako Bembentayo at ate gagimira so unyalan na dokumento makapakapalan dokumento ya improvide mo at sikatayo na municipal agriculturist Johnny Paraan ditan ada Sampabyan na siya ang gumawa ng paraan para ma-accommodate itong mga fish cages operator dyan sa bayan ng Sampabyan. May kuwang kulangula, marakep so intention pero aliwa so implementation. Tano walatan ya abitlan na may abitla ya mariculture project makapan generate na income no pigara bilbilang subayaran datan edabitla ya proyekto tan makapan create na sa employment pero sa tungtungan ya dapat kumunditan saray empleyado na abitla ya fish cages manlapumat lamlamang at bali na Sampabyan o di man mismo at sararamay barangay ya kapasunan na sararaya ya saraya ya abitlaran na fish cages. Pero umpapaway at sama niya agawan na committee hearing wala mo't ira inaalada ya empleyado pero aga tumbok iraramay paknaan. Singa mga lara bilang nadwara talura ya araya at kulang ni ad sweldo underpaid at ating gagimira yaga natutumbok iraraman so tawagan ira ya under the
law at ati gagimira ya sweldoon na sa empleyado kaibaladtan so hazard pay ta delikado ngatlanti ya trabaho da aside eda satan say problema eda saray sumisigay ta halos agdara padalanan o agdara makadalan at sararatan ya karakel na fish cages ya sinakop dala iman asudayat ya diman mansisigay iray fishermen na tagadtanid sampabyan na si katumatya so source of livelihood or source of income nabitlaran sumisigay ditan adwaran barangay. Delikado ni adlabi noon laot manlaot iraratan ta amal lanti piskejes nayarin nabanggada nayarin na nadisgrasya raditan ta anggapo so silaw laot la nulabi sa ibabagamot balat na sama operators lapukunod adalan na sayay bagyo uran at narap so silaw taaman at solar operated so silaw dara niya unsilaw labat lararatan no makala na source of power to demand at abitla haya solar kinda gadget daditan. Okay, pigara at sararamay abitla ya feasibility study pigaran cages samplura labat sutungtungan ada satan ya abitlan feasibility study pigaran square meters lagi ya o pigan tuya ikintuya sa actual pieces ya ibulos 27,900 sa quantity 27,900 sa feeds 2,403 lagin kilograms siya or average na kilograms to or sako say na posible na harvest at mga uligadad 19,000 or 20,000 kabaluyan tawadjay kung masyadon na kinyat na graphs no inerya wala may SR 62% EBW abbreviation iraraya acronym no pinto kasi meaning daraya ASF 148 pesos kwanto suggested price lagi actual suggested price maybe okay tagtumutlan ni experience siyak na municipal agriculturist paraan no antuya so intertutsak ya abitlan feasibility study da sampluran cages nayari na tawagan tayutan na ani da manuntumbo ka oras for clarification na elaborate ton anturaya tati gagimira ya tasay umpapawayan tutan at balbalag la milyon lamay harvest da milyon la at loob na sakit taon loob na sakit taon sa pangkalawang ko akin at sakit taon samantalang jad dagupan ay araratay fishpen operators taloy bulan labat la at haharbisin dala iraratay bangus da ya papabalagan da fishpen pero aya dumakwanda ta dimad alarm ya pasen tan 18 patoms 18 patoms pigara so sakay patom 6 meter sa di alarm latan di ba tan say bangus kwanda at sakay labat ya bangus nayarin unligada at masulok ya sakay kilo ta medyo balag pababalagan da kwan antis iraratan ya harvestan kanyan una abot at mga more or less 9 months more or less 1 year antis ya harvestan. Imagine nyo dan ira na
permit yamang conduct na feasibility study April 2024. Sakitaon la ya masulok. Sakitaon la ya masulok akapan harvest lara akal mulara agnira ng bayar angga po ni permit da angga po ni dokumento da at makakal mula no agatan asita tati gagimira ng Councilor Mamirto Malanom ay may malikat irarate operators no siya pamot balot so nayarin napapaboran na saratan niya operators natan ya minanabang edasatan niya abitlan proyekto mariculture project yami parparaya ditan ed balay naswal nanangninyo natan balet subali naswal apala tuputla dakdakla libo ya klasin fish cages suwadtan eda balay naswal ya nayarin arayamet at makapangiter na pollution ya natural met at ati gagimira so kadayatan dadtan actually nansaman untalla so ginawa da diman ed alaminos asinger ed 100 islands yan ang papaalagira na sararatan niya fishpen at anto agawa wala ra sunan reklamo iran beach goers ditan ed 100 islands lapulantid ang gatel so ken lama-lamandara niya ang gatel numan untiblong nila manamo sira ditan ed isla taaraman manaya ipikto na saramay pid si ipapakan ed abitlaran produkton bangus yauna agustan ed 100 islands kanyan ang gatel aso lama-laman na sarayay uulatan niya man beach suman na pasyar singara akit-kit na saray jellyfish o akinan na jellyfish umman at ati gagimira kanyan da isad sa unla edabitlan isla natural so turismo edasatan aya sudap abay papagaan sakit sara may rason siya papagaan na Councilor Dr. Malanom yan ayarin natural so turismo edasatan ed unyarang klasin proyekto unless wala ray gawaan iran pulaing pero amalanti marakop so gagamtan marakop so gagamtan man generate na income tan employment man create na employment para met lamang kumon at saray taga Sampabyan pero si papawayan to aliwa agnera ng comply angga pune iraratan suntan iran necessary permit pero sakitaon la yaman o operate akapan harvest lara akal mulara ataw-taw sa munisipalidad no agaya sita di diritso suntal lang klasin operation da ang kamanuntan kung kulang ula inamin nan municipal agriculturist Johnny Paraan iraramay lapses wala rin lapses daw saya taaga na si sita aga na papalo up no kasi at ng process lara na saray permit irarayan operators arayan mo siya operators lapod lang tidaga na sisita ga nalilimang na gobyerno pulpulyanan damat natan inidandara na palugit yaangga ed Oktubre 1 no agdatan na process ya amin iraraya so necessary permits aratay documents ipakapot so abitlan fish cages confiscated na sa municipal government atan manfile ira na kaso kontra at sarayan operators pigara raya araya at Chinese iraraya atati gagimira ya aliwan Filipino Chinese
no againgan puron puro puron puro ya mancicik in ditan eda balay na sampabyan. You see? Unggalaw tilam bengat, mampayong tilam bengat, no? Abasa-basa tila. Kailangan proactive measures. Imagine nyo tanay, abayag ya naandidya eda Pilipinas. Abayag yang gaputan eda balay na sampabyan. Abayag ya panaon ya waman ed Israel. Diman ng trabahutan si Dr. Malanom ng gerala ed Israel. Bagatan na sarame Hamas ang Israelites simumput ladya ed Pilipinas itanad pinabliton na baloy na sampabyan insan timmagam ya kaunsilor niman bilang chairman na Committee on Environment aneng nang to iraratan ya gaylay karakol na sararatay piskidya siyawatan at tiblong tan rabon nang kandak na ocular inspection nila to mismo diman at kadayatan ditad municipal waters na sampabyan arawilatan ya area alarm ya pasan iman ditan akabatan niya ang pumanaya pertinent papers na bitla ya kumpanyan mano-operate at baloy na sampabyan. Talaranan tayo na untawag tayo at sarayan concerned officials ya mga lani nakaaruman ya detalye at satan ya bitlan issue aya at introduction tilang bengat introduction tilang bengat ni at sayang programa tayon early in the morning. Pero ang Thailand tita amay malikot makutikot so panagnunot tayo at kwangkot baka front damot labat ya so fish cages at nananang ng timat so untala ya pan-i-intimidate pambubuli at sikatayo nasaray inchik ditan at West Philippine Sea diba kapigan labat ya gabaydan na banggaan iman so barko na Philippine Coast Guard duaran barko na Chinese Coast Guard at sabayon da kumon ya banggaan may Philippine Coast Guard boat tayo at akapang manyobra si Philippine Coast Guard alusutan to may duaran barko natan ang duaran barko na China si karan mismo sunambanggaan. Imagine nyo imagine nyo no amay barko na Philippine Coast Guard tayo so sabay binangga na sa Chinese Coast Guard anto agaway at sararamay Coast Guard tayo baka dakal so ina tayo nalunar ni may barko da anto gabay tayo ibaga at saya tayo anta no araratan niya Chinese taliwaran na Filipino-Chinese aliwaran Chinoy talagang puro ya singa binuburan di tanad mangaldan puro at ati gagimira so agtayo anta agapiga no araraya mo tat mamumonitoray iba wala ramay nalmudaran drone ditan at West Philippine Sea ya araya at nayarin na usarda ya parad ispan-ispay, gamit na pan-ispay. Agtayo anta tati gagimira no araya puran dalam bungat singa sararatay agawa ditan edda Tarlac Pampanga atan arum nira Cavite arum niram pasen edda bansa tayong Pilipinas sa limu Cagayan limuob irarayan Chinese
Ya kunwari man negosyo, amay-amay la sa liod ang property da, nang papalagay rebuilding da. Amang manaya may pugo. Man operate ira ka Philippine Offshore Gaming sa operation, pero wala manaya underground tutan, kabaluyan. Ibabaga ng Senator Risa Hontiveros siya araya mani spy iradya bansan Pilipinas. Ang tayo antamot da, no kunwari mangikakargamot iratan na negosyo da, ang tayo mutlatan maawa-awang tanay, Sulinggayin Golf, tan natay West Philippine Sea, yaditan, asakop dala, halos unlalarad tan party na Ilocos, tan La Union, Sambales at ating gagimira. So, agtayo anta, no front lambangat iraratan yan negosyo na sarayan Chinese. Aya, king kulabatan, may wild imagination kulambangat na masyadong malikot, makutikot sa panagnunot tayo noon tan irang klasin na sitwasyon. But, we are not going to discount the possibility. Yan ay rin nagawatan, di ba? Warintay 1 minutos kasumpalan na alas 6 kabuwasan. Actually, dakdakil may ni-records tayo. Pero dyan karukoy tutan niya ni-record tayo at aga na-accommodate na say agto na-accommodate dyan ta medyo mulag so kapasidad. Pero subukon tayo. Ayan parengal iraratan no andi at tawagan tiraramay official sa concern ni dira at satan. O dyan iripakabat malalapot saray manangan tabay. DWIZ sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alblitz Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto akon, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat-mat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa kon. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo.
Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket, Housewares, School and Office Supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Ako si Cecil Covellanos. I am 64 years old. Nag-start ako taking Ikarma ng June 25, 2019. Alam mo, kung may diabetes ka, there are days na pagising mo, nanlalambot ka. Alam mo, paupuin mo lang ako dito sa talagang makakatulog ako dati. At saka, nanghihina ako. Para ako nauupos na kandila. Hindi ako katulad ng bata pa ako na talagang I am always on the go. Hinahanap ko yung dating sarili ko. Hinahanap ko yung dating mga activities ko. Nung nag-take ako ng Ikarma, bumalik yung drive ko. Bumalik. 16 ang aking blood sugar. After 8 days, bumaba na kaagad yung sugar ko, naging 10. Talagang hindi na umaakyat. Tumawag yung doctor ko sa akin. Sabi niya, Cecil, what happened? Sinabi ko, I am taking Ikarma. Ganun ba? Sige, ituloy mo na lang yan. Ituloy mo lang. Kaya malaking naitulong sa akin. Sabi ko nga, ang Ikarma, I came back to life. Minsan, maglalakad lang ako from the room to the kitchen. Tapos mabalik ako. Pagod na ako. Ngayon wala akong kapaguran. And at the age of 64, bumalik ako sa work. Kaya kong mag-work. Diba? Kahit 12 hours a day. Nung nag-take ako ng Ikarma, naniwala ako na I came back to life. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Magandang buhay!
Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m. Walang yumayaman sa pagiging empleyado. DWIZ. 7 minutos antes siya man alas 7 ada kabuasan. Yung payay reaction mo tayo sa ikwanto at farm to pocket roads kwanto. Okay? Aratan ko nun na Piscagis Farm to Pocket Road, Kuanan Lawrence. Good morning at kinan Don Ramon Bautista Senior, mampaabig ka sir. Hyperacidity, mahirap tan. O, ready na ba? Ready na tayo for an interview kay Municipal Agriculturist Johnny Paraan. Hello, good morning sir. Hello? Sir Johnny? Hello? Hello, sir. Yes, good morning. Kayo na. Kumusta yung signal tayo? Nangalag ko na ng may ikinyo, pero nadudungal ta kayo, loud and clear. Okay, live kila balat, live kila FB tayo. Okay la, basta naroon nyo kami, wa? On, sir. Okay. Amay agawa karuman niya committee hearing at nayarin na mangipaliwawag hipa paano to'y agawa to'ya ya inta feasibility study lambangat at nagmalulan operational itan so mariculture project ditan at barangay Tiblong Tanrabon. Sir Johnny? Actually, sir, last year, may mariculture park, naka-secure kami na temporary permits, which is 10 pieces. Tapi anong tananin ng May, no, anto so resulta to, no, marakot so yapang kinan imay area. Tapi anong tanan, siyempre, doing business, kailangan ng mo, no, marakot po, ande. Bangos dapat 9 months currently. So last year, April, I cannot remember the exact date. 2024, akapan secure kami na akin na temporary permit. Pero at the same time, we are doing research na may Agosto, Baron, Karalam, and then pati navigational lane while crafting the said establishing a municipal ordinance in mariculture as mariculture park in San Fabian. Ipapasami matiman so kaya ordinansa sa may inbinagyataon. Okay. To make the story short, di malanad proseso, wala public hearing to which is held in Barangay Tiblong together with the price alam establishment naman niya walay concern to nga price gas, isla gas, duty gas, and then the Pilot Harbor Association
of San Fernando. Okay. Para agtay na galaw iman so navigational lane kasi balbalag may navigational lane niya gagamitan na Arape Barco, which is more than 1,000 hectares of tatay municipal waters tayo. Okay. So kami sinakaukulan ng kabat, less than 100 eh. So, ang piano ken, so pati si Karay matinad sa amin niya ken, well represented, so ken, and then after that, naipasad ken, second reading, then finally approval at bali tayo sa San Fabian. And then, bago man eleksyon at saya Mayo, idinipinsa ng Councilor Magliba tan si Vice Mayor Agbayani together with the council ya presented saman ya probinsya si katon to make the story short na ikin man na ipasa may establishing a mariculture park within the municipal waters of San Fabian Balimi. Okay. Establishing a mariculture park and granting fishery privileges for operating piscages in the municipal coastal waters na San Fabian. At ang may laman na ordinansa, gauntan na Sir Johnny. Sir, tama po yun, sir. Okay. Natan at nang conduct ira na feasibility study saya ya say inapproval labat balat Samplora ya cage agontan. Correct po sir. Sir. While naipasalaman so ordinansa walay araramay investor our nearby coastal town in San Fabian, Rosario and Tomas. Okay. So, balbalag may fees which is nairapan may investor demand. Aki tungtung ira no nangyari to stop imposing fees di mana La Union at anong tanong tagmatira na irapan tanga po so karga to may kindan arumla kaya ibasil da mariculture park San Fabian. Okay. Sige ba yung ibaga araraya man o-operate dara ditan at bali na Santo Tomas pero agara makapanbayar na sara may corresponding fee sa gondan. Not really na hindi sila makabayad pero nabibigatan sila dahil masyadong malaki ang bayad doon. Malaki ang bayad. Kasi for your information thoroughly and the public, iba kasi po yung doon yung area doon kasi that is declared as Aguo Damortes National Seashore Park which is under ni Pasco. Dumas competition di man na bayar I think 5% at sa gross manamo su Kenneth aman su bayaran which is a very huge amount of money na ulaad sa okay. Being businessman and investor, siyempre gabay mo may medyo aliwang balbalig sugod pati anong ganap ang kita ka. Ay isang waters kasi, ay municipal waters tayo, we are not belong to that, we are not part, I mean, may Aguo Damortes National Seashore Park, ang manlapat lang yung Rosario. Okay. We are inviting investor. My intention there is to have investor to invest in our municipal mariculture park. So, however, pinayagang kuraya kita, pero i-secure nyo yung mga licenses at mga umpisa nyo na para hindi naman sabihin na parang gano'n ang usapan namin na Sir Johnny, si kayo sunan offer na serbisyo at sararamay operators o si kara imasinggarid si kayo? Actually, araramay investor, sir. One of the investor is my partner at sa may pinanggawaya pan-establish na mariculture park. Kasi may mariculture park, sir, kailangan kasi ikin man so, diyan may dalam, may tatawag tayo yung dati metrics. We even ask the assistant sa araramay aron niya, sir, magkanta. Tapi anong tanat, may business niya mariculture park at hindi para sa mga area.
What do you mean by partner? Business partner? No, sir. Partner, paano na-establish mo yun? Kasi ang kaya man niya, ang kaya man niya bukor, no ang nga pusto, nga kaiba ya, gamit niya baluto, gamit pangaliw na gasolina. Kasi, Sir Orly, ang nga puso, nung kinandak mita niya, ang nga puso, LGU fan, ya ginamit ni Satan. Siya pa may kinay, siya pa may partner yung balot eh. Amang may sakit sa may negosyante. May GNF, sir. May GNF. Amang may operator na piskedya sa Gondan. Opo, sir. May sakit di man niya man-operated Santo Tomas, sir. So, partner yun? Partner in the sense niya, paano na-establish iman so, sir. So, Mariculture Park, sir. Kasi nung naman tayo tiba kayong partner human so abitlaya operator singa wala conflict of interest natin ditan na Sir Johnny. No, partner in the sense na kasi hindi naman ako negosyante, wala akong business doon sa kanila. May po kasing wala po akong business engagement sa kanila kundi purely para may establish lang yung Mariculture Park. So, kung sinabi niyong partner, nakikinabang din kayo sa negosyo nila, ganon? Hindi po, kasi hindi naman ako humihingi sa kanila o hindi naman ako binibigyan. So, bakit niyo sinabing partner? Well, partner, in the sense, kaya kasi so kayo sir, kasi kaya rin mapoprovide na baluto, na kailangan ikiniraramay totoo kailangan min i-dive, kailangan niya ikinirami coordinates. Kasi kailangan ialan mo may exact coordinates naman kay Orly. May subdivide mo may no diyan daling ko muna subdivision at nga i-subdivide mo may may KJs tapi ano tanas pare-pareho sa Pulanda tan exact location tapi ano no ikinod mapa. Okay. Dila niya sa Pulanda. Say pangkalawan tayo ibabagay sampluran na KJs lambangat. So, man-operate ditan for the purpose of feasibility study. Tanong bilang marakap sa outcome tutan, nayarin na mampropagate tayo, gauntan. Correct, sir. Pero aking balot at nagmalaw ya masulok ya sa laso siya KJs na eh. So, watan niya man-operate ito eh. Siga to laman lang Sir Orly, asingger lapat di mana kulay sa may municipal waters na Santo Tomas talken nga embassy dita sir may municipal waters na Santo Bian tapi anon tan total sigaramit ng mamang suman hindi di mana singa imbaga i-secure yung balot iraraman so dapat i-secure tapi anon tanat legal irayaman tindilan. Okay, so araramay piscages siya man la da Santo Tomas ya mga sanlaso siya cages si katuya so inyalis diman da tiblong tanrabon. Sir, si katuban so ken kasi asing laman la sa Orly. Kilometer hihilain na lang doon sa pero hindi lahat ng kigit na yon sa Orly mayroong laman. Okay. So paano tubalot within loob na within 1 year at non-operate itan sa abitlaran na piscages. Instead of feasibility study, operation na so agawa balat. Hindi sir, iayos ko may kinsa amay samplura si katuman so kasi amay bangos dapat alagaan mo man so. Aman iman so talagang 9 months di man niya wabman. Amay samplura. Araramay wab man niya ipapaganda na ng lingda, litli lapat lararaman sir kasi mahirap mat sumangiyalis karga kay pundo, kailangan ikakto may coordinate to, it takes time, ialis mo man, tapos araramay no walay karga tula, very careful matira na mangiyalis, mapayag, katong siguro papaganda na bay tayo klarap man, pero kay original labat di man, sampura, litli lapat kumipatan, siyempre, gabay naman lang tilay unalis to stop the imposition of the legal fees di man tapi anong tanat nakatmot na. Even right to the DNR at saka sa concerned agency doon na talagang i-stop na nila yung nila at nilipat sila dito sa Santo Bian. Iniwasan nila ang rabon dahil malaki ang singil ng pagbabayad.
pupunta sila dito sa Sampabian para libre. Hindi naman libre, sir. Magbabayad sila. Hindi rabon, sir, sa may Santo Tomas, sir. Sa Santo Tomas kasi that is part of the National Seashore Park, sir. Iba kasi doon, mas malaki ang ang babayaran. Hindi naman yung umiiwas sila, kundi being a businessman, gusto mo yung tutubo ka doon kasi. Okay. Ang question doon kahapon, why are they operating without necessary permits? Admittedly, kasi mayroon na kasing dating laman yung nadala nila doon, sir. Kaya, parang, in the sense, parang operational na sila. Pero, alam naman ng mga operator yan kung na sinabi ko na mag-secure sila. At they are doing that. Pero kung hindi po nagkaroon ng committee hearing, ay hindi pa rin sila hindi pa rin mabubuko yun na wala pala silang permit. For almost 1 year. Almost 1 year, Sir Johnny. No, sir. More than 1 year, I should say. It's not 1 year. Lately lang yung mga talagang marami doon. It's parang hindi naman maganda na yung hindi mabubuko, parang gano'n. Hindi naman maganda yung gano'n na ako. They are securing. Even without the committee hearing, they are securing. Because they want to establish long-time partner in our LGU. Hindi yung parang magluluko sila. Kasi malalaking mga kumpanya yan eh. Okay. Hindi ayaw naman nila, and they want to establish a friendly atmosphere in doing business here in the municipality of Sampabian. So what took them so long na mag-secure ng kanilang mga permits? Well, until now, sinisecure na kasi mahirap din i-secure yung mga ECC at saka kailangan bumili din sila dito ng lupa para doon sa mortality pit o kung may mga namatay na pangot, kailangan Hindi naman ganun kadali, but we are very thankful sa Sangguniang Bayan headed by Vice Mayor of Bayani na binigyan sila ng chance to secure. Talagang inaano namin sila na i-secure na at saka kung ano man yung previous penalties nila which is will be imposed by the municipality of Sampabian, babayaran na po nila yun, Sir Orly. Pero sinabi nyo, hindi naman ganun kadali ang mag-secure ng permit. 2 buwan lang ang binigay na palugit sa kanila na ayusin lahat ito. So makakaya ba nila yan hanggang October? Well, may mga na sila may mga iba na silang yung may hirapan lang sila doon siguro, sir, yung sa ECC, but they are doing their best para ma-secure at ma-meet yung deadline, sir. Okay. And then I think this week they will meet to the Office of the Treasury. Kikwintahin nila kung ano yung babayaran nila para bayaran nila yon. Hindi pwedeng hindi nila bayaran yon. Kasi yun ang impose ng kasi yun ang kailangan. Mayroong rough estimate na presenta yung Assistant Treasurer, si Mr. Abarta ba yun? Harabata, sir. Harabata. Na mahigit 1 milyon ang kanilang babayaran. Kaya ba nilang ibigay yon? Kaya nila, sir. Kaya nilang yun. Kasi penalty nila yun. At saka legal fees naman yung mga iba doon. Kaya alam nila yun na yun ang babayaran nila, sir. Okay. Sana nga ma-process nila at mabayaran yan. Napag-alaman din natin doon na base sa investigation na ito palang mga Chinese businessmen na ito are pure Chinese at hindi po sila Chinoy, hindi po, wala pong dugong Pilipino, pure Chinese po ito. Ano po ang juridical personality ng mga ito na mag-conduct ng business dyan sa bayan ng Sampabian? Actually, sir, sir, hindi ko po have nothing to do with kung sila. Ang dyan, kung makita natin na ganun ang nila, i-check naman natin yung nila incorporation nila o yung mga ibang papeles nila. I myself as a municipal agriculturist and accountable on that area in the Mariculture Park, I will recommend na hindi natin sila bibigyan ng permit at ipapaalisin sila kung ganun. We will find out. So, hindi pa natin alam kung talagang ito ay okay. So, that is subject. Pero nasabi nyo na kanina na partner nyo sila Bakit hindi nyo pa na-establish ang kanilang kwan? Ang kausap ko kasi, sir, yung mga nandun Yung kung nakita nyo kasi andun naman kayo kahapon. Makita nyo naman mga
Yung mga representative nila? Opo, sir. Opo, sir. Okay. Nakapag-harvest na po sila, magkano naman ang kinita nila? Sir, yung mga nakikita nila ngayon, hindi pa po sila nakapag-harvest. Ang na-harvest na po nila ay yung mga naunang 10. Kasi 9 culture yung sa kanila eh. Ang hinahabol nila kasi doon na market nila, dapat yung bangus, yung isa doon, dapat 800 grams. Ang isang piraso? Almost a kilo yung... Oo, isang piraso yun. Magkano ang laman ng isang cage? Estimately 45,000 sir ang doon ang ilalagay nila doon sa 18 meters diameter Norwegian cages. Okay, so 450,000 lahat na bangus yun sa 10 cage. 45,000 sir. Hindi, kung 45,000 tapos times 10. O di 450, ano po? Sir, sa isang cages na 18 meters yung yung pabilog na plastic. 45,000. Opo, sir. Kung 10, i-multiply natin sa 10, mga ilan yun? Tama po, sir. Mahina po ako sa numero, sir Orly. Pasensya na po. Mahina din ako sa explanation, kaya pasensya na rin. Opo, sir. Okay, so 450,000 pesos na bangus yun. Opo, sir. Magkano per kilo? Hindi naman yun, sir. Hindi naman, siguro, yung iba may 40% lang ang mabubuhay. Hindi ko po, wala po sa akin yung exact figures ngayon kasi yung 10 na yun, talagang minonitor yun. At ilan yung namatay, ilan yung mortality, ilan yung average body weight. Sige, ipagpalagay natin. Yung 45,000 na yun ay hindi, halos kalahati lang ang mabubuhay doon, Sir Orly. Okay, sabihin na natin 20,000. Mga 18 tons ang kilos na makukuha nila doon, approximately. Magkano per kilo? Depende po doon sa market na, sir, kung anong yung araw na yun. Kasi malalaki yun, di ba? Opo, minsan may 150, may 160, 145, depende po sa demand and supply po na okay. Kahapon parang ang sinabi ni Attorney Duhilio, apparently you are lawyering o parang umaakto kayong parang abogado nitong mga operators na ito, at sinabi ni Attorney Duhilio na you are liable for anti-graft case, Sir Hugo, Sir Johnny. Well, admittedly, Sir Orly, yung lapses ko doon, kasi I want business rin dito sa amin, for humanitarian consideration to start imposing the legal fees doon sa La Union, at total sila yung magiging pinayagan ko for humanitarian ko, but hindi ko pinayagan yan para magkaroon ng clandestine operation dyan sa to goodness, wala akong dyan. Wala akong intention na ganun, Sir Orly. Kung sakali na magpapile sila ng kaso against you, handa mong harapin yan? Siyempre, Sir Orly, wala po tayong magagawa kung but hoping hindi naman humantong na sa ganun, dahil hindi naman ganun yung parang on my part, parang yung intensyon, walang intensyon na masama. Tapos so ganun na. Oo. Kaya na parang yung, alam mo, naman ang tao talaga admittedly, hindi naman tayo dapat maging onion skin. Okay. Oo. Maganda yung intensyon, Sir Johnny, maganda yung intensyon, makapag-generate kayo ng income as well as employment, di ba? Okay, sir. Yun ang purpose talaga, kaya dinala mo yung business na yan dyan sa Sampabian. Opo, sir. Kasi you cannot operate in a clandestine, kasi nakikita yan physical yan physically nakikita na hindi mo yan itago yan o sa tao. And you can even invest physically. So wala po yung pero hindi natin maiwasan yan. Sir Orly, we are I'm a public figure. Although I'm very emotional yesterday, kasi may mga narinig akong hindi maganda na hindi rin
katanggap-tanggap at hindi rin ano. Pero I'm very sure na hindi naman siguro ano ng LGU yun. Okay. Alam naman nila yun. Okay. Sana huwag naman. Para kawawa naman ako. Sir Orly. Kasi I am trying life. Okay. Anak pa ako. Sana, I'm very happy asking the local government. Not because I am guilty or I am doing that kind of clandestine operation. No. I am asking this for humanitarian consideration and I'm asking this na wala po tayong masamang tinapay. Okay. Siguro yung mga lapses yung mga lapses na nangyari, mayroon din naman mga corrective measures diyan, no, Sir Johnny. Opo, sir. Kasi I want also legacy, Sir Orly. Alam niyo naman yun. At gusto ko pag naalala yan during the Bayani administration at ang mga ganito si Sir Johnny, nagkaroon yan, tumaas ang revenue, nagkaroon ng tourism activities, gumanda ang ganoon at saka tuloy-tuloy yung implement. Ganoon lang naman ang intensyon natin yan eh. Okay. Wala yung ano. Pero hindi natin maiwasan yung mga chismis kasi at naipapasabi at sarararamay totoo ya na may singakin. Katon aman singa na sakit ang timat. Okay. Pero speaking of tourism, Sir Johnny, kasi agawalatan the Western Pangasinan, nagkarakal na sarati fish pen and fish cages, ang gatol so alam-alaman na sararamay beach goers. Aga kasi naapektuan ba't so turismo ditan sampabyan ta sa sampabyan sakay it sararatay pamusumot beach. Actually, sir, I'm very proud. I crafted this ordinance at for a long experience in the industry of fisheries and agriculture. Na-incorporate tayo namin kiraraman so parameters sa pianon tanakin. Actually, if you compare the mariculture activities in the western part, ang gano'n inerso pang ikakarganda. But here, we have coordinated, walay coordinates to tam, jalabak, kasi sungami jad barko, ag tayo na rin ng lapas, ag tayo mayroon yan. Walang provision sa may ordinansa tayo, yung limitado labat. We are not after takdakalya investor, Sir Orly. We are after the investment which is in harmony with environment tayo. Okay, so regulated. Kumbaga, regulated. No, 200 laba lang kapula. Nung may kakarga na dito sa tay ari may lampas o no tingal limlimara o kinya kin no aman labat sukin aman labat ta aring kini kasi may long effect to may kin. And then sa parameters to man tapi ano aga kin sa page sa amin diyan. Agira na yari yung gamit na sinkerya page, Sir Orly. Amin tanto, kato namin niya page na mauubos, makakain. Kung hindi makain nandoon sa loob, makakain ng mga isda na wild doon sa labas ng page. Okay, how about the environmental impact ng naturang proyekto? Well, sir, i-ano namin, sir, yun. Kaya nga, the investor ay pupunta sila sa DENR at ikukuha sila, iayos nila, sir. Okay. So thank you very much, Sir Johnny. Sir. Hey. Salamat mo sa ulit. Tuman sa kulangan sa opisina may admittedly, but we'll make sure na ararara may corrective measures to gawon may. May committee hearing ng karuman, pansin nyo matbirikin. Kasintor yamin na check I stand my ground inabatang ko sukin admittedly wala rin lapus ko ang tumat at the end si Vice Mayor lang salita dan tura na chance aman so intention materuli may naidan na marakapyagan resolution iman so limusayo man iraw although I'm very emotional ng karman kasi siyempre wala ramay kinmet. Pero normal na pa man. Timat na iwasan noon to ramay judgment na totoo eh. Pero as for me, may concern ko aman noon to may to aman labat ibag. Salamat so pangitaryo na pagkakataon na istasyon nyo, DWIC tam. Mabuhay po kayo, Ka-Orly. Thank you very much sa saratan mat pangitaryo na pangkanaunawa. Kaya nalinawan sa issue. Thank you very much, Sir Johnny. Johnny Pakabat, malalapot sa rin manangantabay.
DWIZ. Isinagawa ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang kanilang pinakaabangang Agent Summit noong May 13 sa Foro de Intramuros. Ang highlight o theme ng naturang summit ay Beyond the Jackpot, a commitment to responsible gaming. Sa opening remarks ni General Manager Mel Robles, binigyang diin niya ang mahalagang papel ng mga ahente o agent sa pagsusulong ng responsableng paglalaro. Dagdag pa ni GM Robles, tuloy-tuloy ang PCSO sa kampanya nitong digital transformation. Ito yung patuloy na pagpapahusay ng sistema ng remittance systems at pinalakas na cybersecurity measures. Isa sa mga panauhin na nagtalakay tungkol sa responsible gaming at paglaban sa illegal gambling ay sina PNP Chief Nicolas Torre III, Yusek Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, mga kawani ng PCSO tulad ni Ms. Fe Celebrado III ng Product Standard Development Division at Department Manager May Serielies ng Information Technology and Services Department. At para sa report na hindi umuurong sa pagtulong, Maine Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Time. It is now 7:23. Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Ako si Josefina Maxino, 65 years old, taga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng Ikarma, palagi akong mahilo. Yung kamay ko masakit kasi parang may nagtusok-tusok tsaka sa paa. Nang nag-take ako sa Ikarma, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko. Yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung hilo ko at saka yung sa kamay at pa, tusok-tusok yun, nawala na. Pasalamat ako sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang buhay! High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flordelisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karinderyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat-mat ti epekto na. Do'ti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang. Han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di umuurong. Sa pagtulong ang PCSO,
Suki! Narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, City State Properties and Management Corporation, Vista Hotel, Manila Grand Opera, City State Tower Hotel, City State Asturias Hotel Palawan, Eternal Gardens, Eternal Plans, Eternal Crematory Corporation, Eternal Plans, Mortuary and Chapel Services, Asian Security Services, and Investigation Agency, Eastern Defender Security and Services Inc. At ng Red Falcon Detective Agency Inc. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Aldrich Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. DWIZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. 29 minutos, kasumpalan na alas 7 kabuwasan. Panang ipatuloy ni na programa tayo on Early in the Morning. Talagang untan sa public official, Sir Johnny, you are accountable to the people at all times. Siyempre, wala rin man suspitsa. Although, may gagamtan to talagang very noble intention, yung mga wit na employment, tan mangitor na income at baloy na sampabyan. Talaba lantis sa process medyo walay kakulangan, wala rin lapses. Si Jojo Bauzon, si Jamie Baby Torio, anong nang makmanaya kalabat na masingger yan ang pakabat. Diya kapang kabat takumun, wah. Happy birthday raw kay Roberto Tillo. Itaan ada Poblacion Weste, Roberto Ben Stillo. Malapod kinan Jolens Antipolo su greetings. Jane Magsano, Rosalie Aquino, Buds Vidal, Master Zarlo Gonzales, Marites Soriano, Mr. Ben Joby, Manong Ben Jovillanos,
Bernard Bugayong, Raymond Agustin, Roberto Nimer, Mario Ico Ambicantago, yung Rehidor, atagay lalamot ko ni Danom, yes, adalang ko na naman, kapaway kulabat ng kabuwasan ni Dabong, atagay lay Danom, paanong tuya kung ko at iparipak ko may luganan ko ay, untan lalamot niya sit kada dalanan ko Danom, tulaya, mantitit lamay prinok, mantitit la umpeket lamay tawag mo doon, brick disc, di ba? Umpeket la, mantitit la. Lapod sayay Danom lanti. Hanggang kasi kapigan, ay untundaya, wadya mo, manaayam dya mo dagupan si Noah. Wadya mo yung Noah, at syudad na dagupan, kinat awit tula ng Sudanong. Di ba, Benji Siapno? Len Coronel Robert Aguado, Jaime Ignacio, Glory Sanchez Maramba, Romy Sabala, Gigi Gamboa, Daniel Aurelio, Cornel Tirao, Cecilia Morante, Jeric Oviedo, si Magdalena Rabago, Gary Dalisay, Ray Martin Espinosa, John Ray Bautista, John Van LG, Jorge Seralde, Armando Segundo, Charito Lumibaw, si Jimpo Carlito Bandong, Agawad Manuel Oler Labsan Jr., Nitan Eda Sampabian, Kapitan Reby Villegas ed Anunang Sampabian, Maxi Soles, Irenyo Tanwilma Velasquez, Yamigon Rene, si Eric De Castro, Jima Busto, Melba Serna, si Ma'am Jinky Alagadan, Dio Valdez, Renato Jubiliano, Servando Palma, Napoleon nating lahat, Rafael Mangalyag, and Arnel Ladia. Tara may arom ya kaunan ng chat, pasensya kini tabunan lara may kangaranan nyo. Kung nakontak si Dr. Malano aka-off iray cellphone to, kumot na nang jad messenger to ay no aka-online o di no andi tapyano na pituyawan timot kumon. Namang iturmat na kaaruman niya paliwawa at sa ati gagawan danatan ya investigation in aid of legislation sa niya Bitlan Committee hearing. June and Marites Sabala Zilang Nitan at Canada. Kukumusta ang turate pamilya to ditan at Barangay Karael. Good morning at kinan Architect Magsano. Likewise, kinan Architect Official, Architect Dasig, Architect Kantor, Jinky Navarro Kantor ditan at Bugalyon, number 2, Councilor. minutos kasumpalaan na alas 7 ada kabuwasan. Panang ipatuloy na programa tayo early in the morning. Kumusta mat kasi ray piskejes tan pispenja at syudad na dagupan. Ya halos angga pulay nadalan mo.
Lautladtan ada Barangay Salapingaw, Pugaro, Jad Kalmay ay amay-amay iraratan, pati saray ay navigational linla, amo at kakargaan dala na pispin, dakdakal so pispin, atebuk na pispin ja ada syudad tayon Dagupan. Sakay itan ed saray, mangiiter na problema at pakakadulap tayo. Lapod walalay siltation tan sedimentation. Heavily silted la Supantal River. Pigpigaray minanabang, pigpigaray unyayaman, dakil balot sunana irapan. Sige lang, samityo. Happy birthday raw kay Bibot Toledo ditan ed Tukok Bugalyon. Greetings malalapod kiner Remedios Kayabyab. Ariel Bandong, Ariel Tirao, si Rodolfo Fernandez, Pispenya nga tatiga gimira sutanlan na aya problema tayo ya at syudad na Dagupan. No ditan ad Bimalay, maluliwaway ilog daratan pero sandara isit la ya nakakargaan. Nanunutan tini ng saman. Panaon ng dating na gobernador Amado Espino Jr. Si Katuya, nanlinis at saray kailugan, ja at luyag tayo na Pangasinan. Ay inuukal amin, iraratan sa bitlaran illegal structures. Ilog ko, aroon ko, ilog ko, bilayan ko. Pero natan at sandara isa dalamat ya papatuyon at ating gagimira itay ilog ya magangganalan malimlim gasla at saramay mbubunag ya panaon natan at umpapawil lalamat. No nanangnang mo la so kinla may distinction at ilog wan jad ka ilogan nanangnang mo no inerkalanpasan no wala ka at Bimalay bilbilang malapukadtan at tanap ato ditan ad tulamay kindadtan ad Bimalay malapukad sa may gaman ad umpaway ad kin Bugalyon ya ilog kung diri-diri suka kasabim ditan ad kanawalan tan na karael antamla no inerlay pasen mo no amayamay lay kawayan amayamay la repispen say atal laman si bagam yang wala laad ilog na Dagupan wajaklad ilog na Dagupan kamuta amal laso markings amal laso singa boundary no wala lara iraratay pispen at saray kailugan Dagupan la kamo no malapo ka bilbilang diman ad limahong channel yung paway ja paula ad Dagupan antamla no inerlay ko ay location mo lapod sa amay tawagan tayo landmark at araratay kawayan ya pispin irarata na tati gagimira mudakil lay pispin wajaklad Dagupan kanyo katutay landmark agayla sukarakil na pispin ja eda syudad tayon Dagupan angga pula amoy regulation nagsinagsilatan kanyan adural la so quality of water na syudad tayon Dagupan atag tagilay coliform
Good morning kay Jericho Marcos Hernando, kay Ivy Cantago and Kabsat Bugoy Hernando. Ernesto Musada, Kagawad Mirna Esteves, serbisyong mabilis. Kuanan na Madam Kagawad Mirna, Unyala Sudagupan, Idol, Angga Pulay Nagawaan, Awatun Tila Sir. Ayan di, agak umpayag at satan. Hindi pa ako papayag. Marami pa po tayong magagawa. Dakil supulaing, dakil surimidyo. Kung ayaw, maraming dahilan. Kung gusto, maraming paraan. Walad si katayutan niya umbalay. If we choose the right leaders. Pero no untan niya, ilakom subutos mo, you have the government you deserve. Kwanto dya ay, Idol, paimbestigaan nyo pa may livestock. Dalin ya iter na gobyerno, pero sinisindikato. Okay, sige. Atrasado yay message mo. You are the new kid in town. Atrasadon si Mabi ay message mo. New kid in town. Dalin na gobyerno, kanda. Wala ra ko na informasyon. Actually, aliwanin sa atan eh. Wala lamang subalaga problema somewhere ditan at Lipit. Lipit, ditan at Upland Barangays na sampabyan. Wala rin mano-operate na piggery, poultry, yaanggap po lalamat. So necessary permit ay agaylaya. Yung nagagawa. Immo na lamay kariton nun sa kabayo, kasi nga sa atay agawad fish cages. The cart is ahead from the horse or the cow. Di ba? Ya, natan, manu-operate latay, I think, pigiri man na musuwad tan lamot at data. Aplan, angga pula lamot su permit tutan. Kay sa ikwanan Mila Gomez, pag gusto, may paraan, pero pag ayaw, maraming dahilan. Precisely, magaklatan na liman lambangat. Good morning, at kinan Attorney Alex Norman Lumboy. ...45 minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabuwasan. Diyan nanengneng, nanengneng diyan dapat so partisipasyon na sa komunidad. Nantura ratay nanaamingaw yun, tura ratay nanengneng yurad tanya, apparently makaapekto at environment yo, apparently at araraya at siniswitik or illegal ya kagagawa, ay i-report nyo lang tampol at otoridad. Nang ninyo, sa kaya kilabat siya, isite tayo, ya sitwasyon niya agawa. Ang tayo may agawa ditan at Bimutubot, Rosario, La Union. Agga po pa'y makaanta, waladtan so laboratorio na siya bu. Agga po'y makaanta. Agga po'y makaanta. Pimaway labat latan, discovery labat lapod, reklamo na saray, concern Iran, citizen at barangay. Anto'y reklamo. Sa reklamo da, walay ambangabanget, unsisingaw ya ambangabanget, at sa kaya area, at pimalande ya area, ditan, at Bimutubot. Rosario, La Union. Actually, nakakarakutan niya lugar na rides kami.
limoob kami di man at Santol, Municipality of Santol, La Union, pimaway kami, mayamay klasin na munisipalidad sa dalandalang ko. Actually, tuga ni di man at sa may nakarkun polls, tumbak di man. Ngangali kapata na sa amin motor ko. Okay, to cut the story short, adalangkutan. So, kawalaan to tayo Bimutubot area. Bimalandoy, Kakiwan. Natan, walay asiingob daya ang bangi-banget. In report na natan ad Municipal Health Doctor na Rosario La Union. Kasi kwanda, mayroon pong mabaho doon sa barangay namin sa Bimutubot. Sobrang baho. Kanyan, limara irekabyangan na municipal health official yamang kandak na ocular inspection yanang nangan na antumay ambanget diman edabit lam barangay. At nan limara diman atak takot ira tawalare anang nangda ya armado iran totoo. Kanyan imatras. So municipal health officials limara natan yanan report at police station. Yasa in report da walaray armado, presensya na armadon totoo di man dabitlan barangay. Siya gimmapo ad ambangat tan anang nang walaray armadon totoo. So nan in report at police si police nang kandak na operasyon. Pangidaulo ng General Noli Talinyo ng Saman. Si Katoso, Provincial Director na PNP La Union. Si Katoso, 5 ng kandak na sa investigation la and operation yan redon laman sa abitla ya area tawalare armadon totoo. Kasabida di man, anang nangda, yawalare residue na saramay nanlulutuan la na shabu. So asumpala, sulutuan, akala kulara, alutula. Di man da discovery natan, ya di man manaya, sukwalaan na satay laboratorio na shabu. O, you see? Gimapo ad community involvement. Gimapod community involvement. Non-report. So concerned citizen at the munisipyo lapod ambanget. Kasabida di man, wala armadon too in report of police. So nang kandak ira nasay operation, di man a discovery so untan la ya shabu laboratory. Ya na involved so nan agmaliw ya hipi na syudad tayon dagupan ya si Colonel Borromeo. Yang ganata waman at dalum. So importante ditan si babaga tayo ya kaimportantean na sa timely reporting, community involvement tan araramay ikalyuraratay apathy or indifference. Ya walang pakialaman, hindi dapat tayong makialam. Dapat tayong magmasid. Dapat mayroon tayong alam. Dapat tayong matuto. Dahil hindi pwedeng makialam ang taong walang alam. So aman, ditan, imay tatawagan tayo na coincidental ya asolb susakay ya krimen. Lapod untalan concern na sakay citizen. Kanyan amin tayo at untan, everybody is concerned, everybody is titawag tayo saya may mibiyang untalan nagagawa kaliber-liber tayo. Wala pa nang mansakit tayo, na-solve, so iaamot iya krimen. Community involvement at man-solve
solution of the crime. Sakaya solution na bitlang krimen so community involvement. Kanya nawala rin man re-report. Singasatan, wala lamot sunan report di tanad upland. Ya, wala ang banget, tamanaya, wala ray nagagawan. Although sa gagamtan lang te, amay sa purpose damot ditan at livelihood. Livelihood. Pero na makaapekto mo at neighborhood, ay sinakamot la lively for being hood. Diba? Man, so livelihood. At ating gagimira, you are lively for being hood. Makadukduk lalamat si Spassky Demonyos na untan iran na aral lang ula. Anto jay, dakdakal si impormasyon regarding at corruption at bali na sampabyan kwan. Okay? Seren ha? Di ba nanang tayo umpaway iraratan? At aratan no, nadidiscovery na patunda. Okay. Sa ikwanto dyan ng Jongjong Lopez. Idol, walay kaloob tulamot yatrak na basura paunlad dam site. Ngayon lang. Ay, nako. Sinabi nila, sarado na yan. Maniwala kayo. Maniwala ka sa akin. Kanto? Lahat papasok yan. Aayusin natin yan. Maniwala ka sa akin. Nasaan na yon? Hanapin ko nga yung one na yon. Okay. Hanapin ko. Nalmuklamay. Maniwala ka sa akin. Lahat papasok yan. Maniwala ka kasi pag lahat sila pumasok sa loob, inaayos ko namin palengke, nalagyan namin sila ng ilaw, pinitintahan namin ang kanilang stall. Lahat ng mamimili yan. Pag wala sa labas, papasok ko sa loob yan. Maniwala kayo. Ayun. Maniwala kayo. Maniwala kayo. Pahihintuin na yan. Walang magtatapon ng basura. Maniwala kayo. Ayun na. Maniwala ka sana. Si kami, siya mismo naman jogging dito, nananong ko, may truck yung lulubang ibabantak na basura. Bagara, inaayos na namin ito, gagawin na nating ecotourism site, papanang ng tumot, iraramay intatanim irang kakiwan, tamanaya, wala basil. May madam site, isumutlat tanga isi, isumutlat tanga iso, awala di, awala ta. Liwang pandural tan na babagati labat lay katuan. The truth hurts. Diba si Cesar Patane? minutos kasumpalan na alas 7 at Kabwasan, good morning, Saray Kabyangan na SG. Ditan at RDS. Si AG Manipud, Casper Bautista, si Alcantara, si Bugayong, si Pahardo, Aray Kabyangan na security guard at Robinson Department Store. Likewise, si Leonora Lorenzo, sales lady, tan paniraraman, wadtan ira, ya ilulukay da, kabyangan mo iladtay, Lloyd Manipod, itan at aircon barber shop.
and Starling Security Agency. Kay bamutlay, amin niya security guard, mangkar. Aratay security guard itanod Lambang. Say balon manager manaya itanod Lambang. Si Mrs. Quinto. Remedyo sa Mendoza, Kagawad Bona Mendoza, si Glinda, si Jojo, si Arturo Maramba, ang pinakamatibay na si Nardo, tan si Sophia Mamaril Matias and Merlita Bernal. Ilulugay kayo ng Remedyo sa Mendoza. Aray kabyangan na Rotary Club of Dagupan East. Pangidaulo ng President Nielsen Yu Chung Chan. Happy birthday at kinan Rotarian and past President Ed Magno. Past President siya, si Ed, o Rotarian labat siya, si Ed Magno. Happy birthday. Salamat Sunagawan 6th anniversary and 7th induction ceremonies na Rotary Club of Baguio. Rotary Club of Baguio no Agosto 21. Agaw na Huwebes. Miyamay gagawin niya activities natin na kabiyangan na Rotary Club Jad Dagupan kay Baladtan ni amin niya chapter na Rotary Club. Ana Pidlawan. Tantabay ko at technical side ka Eli Garcia tan si Edwin Inong. Itilak milalangula su balagmin pisasalamat at balang sinansakay ya pinablin na dumurengal na sayan na programan early in the morning o ila kumonya ni pasabi milamat iremanunaan niran impormasyon balita yan upag yun na pinawiran na pinabangan pakaasulan na aral. Talaranan nyo lang sa programa na Karambola. Salamat at saratay pantitiwalayo. Salamat at saratay prayers yo. Diyos tiyag nginaapo. Tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Orly in the morning. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipinas.